Tikman mo. Konti lang ha? Oo, konti lang. Uy, bakit naubos? Konti lang daw kasi. Konti as in lahat pala. Wala na talaga to. Safe na, ha? Bakit may reset? Okay, start ulit. Bilisan mo, baka mawala ulit. Hindi na to sharing, survival na. Nag-refill mag-isa? Hindi na normal to. Farm tayo. Unlimited food hack. High score ulit sila!